बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि जो रिकंडक्ट के चांस हैं कि नहीं, जो एमडी कैट का पेपर हुआ है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें आपको बताया है कि रिकंडक्ट के चांसेस कोई नहीं है, लेकिन इसके अब थोड़ा सा हम आपके सामने डाटा रखते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि ये रिकंडक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी तक जो चांस हैं जितने दिन बढ़ते जा रहे हैं, मुसीबत और ज़्यादा होती जा रही है बच्चों के लिए, ये कम होते जा रहे हैं चांसेस बढ़ने के। लेकिन इसके साथ साथ जो पीएमसी है वो फंसती जा रही है, उसकी बहुत सारी गलतियां सामने आ रही हैं। उन्होंने अब जो बच्चों को नंबर दिए हैं उसमें भी मिस्टेक हो गई है। हमें बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए हैं कि हमारे पहले नंबर ज़्यादा थे अब कम हो गए हैं, यानी कि ग्रेस मार्क्स देने की बजाय उन्होंने मार्क्स काट लिए हैं। ये बच्चों को मार्क्स देने थे, उनके मार्क्स काट लिए गए हैं। अगर किसी बच्चे को 20 नंबर मिले हैं इजाफी, तो कहीं ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 20 नंबर काट लिए गए हैं और उसके बाद रिजल्ट कार्ड में उनके पहले ज़्यादा थे और अब बाद में कम हो गए हैं। पहले वो फाल कर रहे थे, अपना मेरिट जो उनका काफ़ी अच्छा बन रहा था, लेकिन अब 20 नंबर कार्ड लेने की वजह से उनका एग्रीगेट जो है वो बहुत नीचे आ गया है और वो नाउम्मीद हो गए हैं। पहले जो थोड़ी बहुत उन्हें उम्मीद थी कि हमारा जो है मेरिट बन जाएगा, अब उन्हें वो भी उम्मीद नहीं रही है, क्योंकि उनका जो मेरिट बन रहा था 20 नंबर काटने की वजह से या 10 नंबर काटने की वजह से वो मेरिट का हिस्सा नहीं बन सके। दूसरी तरफ हमने देखा कि पीएमसी की जो बहुत सारे ऐसे हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, रिजल्ट कार्ड उनके हाथ में है, उनमें बड़े बड़े ब्लंडर हैं। एक पेपर ये आपके सामने भी है, इसमें आप देखें बायोलॉजी का भी आप देख लें, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और रीजनिंग जो है वो भी देख लें। लेकिन सबसे पहले आप देखें सबसे आखिरी जो नंबर पर है इंग्लिश के आप देखें 48 नंबर हैं 20 नंबर में से। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। इस तरह के ये तो एक है, इस तरह के कई और ब्लंडर हैं जो सामने आए हैं। अब पीएमसी के खिलाफ ऐसे जब कागजात जो जाएंगे बोर्ड में, तो उनके खिलाफ जब केस होगा तो इस केस का जो पलड़ा होगा वो भारी हो जाएगा। दूसरी ये बात कि सिर्फ एक हाई कोर्ट नहीं, तकरीबन हर बड़े शहर में, हर बिग सिटी का जो हाई कोर्ट है वहाँ केस किया जा रहा है ताकि ये रिकंडक्ट हो। और कायमा कमेटी जो है उसने भी सिफारिश कर दी है कि रिकंडक्ट हो। कायमा कमेटी सेनेट की जो थी वो सेहत की, महकमा सेहत की, उन्होंने भी जब कल हमने आपको आज इससे पहली वीडियो में बताया भी था कि उन्होंने सिफारिश की है कि इसको रिकंडक्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने सारा इसका पोस्ट एनालिसिस जो हुआ है वो वाला और इससे पहले वाला सारा उन्होंने उसका तज्जिया किया है और सारा देखा है, उसकी काट छांट की है, देखभाल के सारा कुछ उसमें से हासिल करके निकाल के वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसको रिकंडक्ट करवाया जाए। अब रिकंडक्ट अगर होता है तो उसमें बच्चों का तो भला होगा, लेकिन इसमें वो बच्चे जिनके नंबर अब ज़्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि जिनको उम्मीद थी वो आराम से घर में बैठ गए थे, हमारा एग्रीगेट नहीं बढ़ रहा और इस दौड़ से बाहर निकल गए थे, लेकिन अब उन्हें 20 नंबर मिले हैं तो उनका जो एग्रीगेट तकरीबन बन रहा है, तो अब वो भी नाउम्मीद हो जाएंगे। और इसके अलावा जिन बच्चों के नंबर अच्छे थे उनके नंबर काट लिए गए हैं तो वो भी नाउम्मीद हो जाएंगे। और अब आप देखें कि इसमें फ़ायदा क्या होगा अगर रिकंडक्ट हुआ और फिर रिकंडक्ट होने के बाद भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा। फिर तो पीएमसी जो है वो तो साफ साफ कह देगी कि हमने दोबारा भी आपके लिए करवाया, फिर इशू नहीं थे, ऐसा नहीं था, वो था, और आप पर ही सारा मलबा डाल सकती है। रिकंडक्ट होना चाहिए, इसमें बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। बेशतर बच्चे जिनको मैं भी जानता हूँ, बहुत अच्छे पढ़ने वाले, बहुत अच्छे मार्क्स एफएससी में, बहुत अच्छे मार्क्स मैट्रिक में, और वो इसमें फेल हो गए हैं, पास मार्क्स भी नहीं ले सके। इसलिए अगर ये रिकंडक्ट होता है तो उसमें सिर्फ एक बात देखी जाए कि इस तरह ना हो जिस तरह के ये हुआ है, और फिर इस तरह जो 1 महीने से ज़्यादा दिन लग गए हैं वो नहीं होना चाहिए। पेपर एक होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए एक ही दिन में, और उसमें जैसे सेंटर बनाए जाते थे पहले, इस साल से पहले वैसे ही होना चाहिए। और दूसरा जो इनका एग्रीमेंट है टैक्स पे, कायमा कमेटी ने भी कह दिया है कि उसको जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। अब वो उसके साथ 10 साल का जो इनका मुआहदा हुआ है वो भी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये तो 1 साल है, इस साल के बच्चों का फ्यूचर तबाह हुआ, अब आगे आने वाले 10 साल तक ऐसा होता रहेगा कि अब ये तजुर्बा था इस साल का,
کہ یہ اس طرح ٹیسٹ لینے سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا اس کو صحیح کرنے کے لیے تھا بھی آئندہ سال صحیح ہو جائے گا، اس سے اگلے سال اس سے صحیح ہو جائے گا، تو اس سال جو 3-4 سال لگیں گے ان میں اس سال صحیح ہوتا ہے، اس سال صحیح ہوتا ہے، تو ان بچوں کا کیا قصور ہے جو انہوں نے اس سال پیپر دیے، اور اگلے سال بھی اگر اس طرح ہوتا ہے تو ان بچوں کا کیا قصور ہوگا، اور اگلے سال یہ نہ ہو کہ یہ ایسے کریں اور کہیں کہ اب غلطیاں کم ہوئی ہیں، اگلے سال اس سے کم ہوگی پھر ٹھیک ہو جائے گا، تو اس سال 3-4 سال جو بچے پڑھیں گے، جن کے ٹیسٹ دیں گے، ان کا بیڑا گرک جو ہوگا تو اس کا حساب کون دے گا؟ اس لیے ریکنڈکٹ کا ہونا چاہیے، اور ایک ہی اس کی ہے کہ ایک ہی دن میں ہونا چاہیے اور ایک ہی پیپر ہونا چاہیے، کوئی اتنے زیادہ پیپر نہیں ہونے چاہیے، اور اس طرح آن لائن بھی نہیں ہونا چاہیے، پورا سینٹر ہونا چاہیے اور کاربن پیپر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کاربن جو پیپر ہے وہ بچوں کو ہی دے دینا چاہیے، وہ پہلے سالوں کی طرح آ کے آرام سے اپنے نمبر گن سکیں، اپنے نمبر وہ اس میں ایڈ کر سکیں جتنے بھی ہیں۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم آپ کو جو رزلٹ کے بارے میں آگاہ کر دیں۔ رزلٹ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، لیکن اب دوبارہ پھر رولا ڈل گیا ہے کہ 14 کو یہ رزلٹ دیں گے، لیکن یہ 14 کو نہیں آئے گا۔ کل جو ہے جو سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے، کل شام 5 بجے آئے گا، تو 5 بجے یا دن کے پچھلے حصے میں کبھی بھی رزلٹ نہیں آئے گا۔ رزلٹ جب بھی آئے گا دن کے پہلے حصے میں آئے گا، اور اگر کل نہیں آتا، نہیں ابھی تک تاریخ آئی، تو کل کسی صورت نہیں آئے گا، یہ پرسوں آ سکتا ہے، لیکن اس کی جو بھی صورتحال ہوگی کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ ہم آپ کو کل اپڈیٹ کر دیں گے۔ لیکن فی الحال آپ یہی سمجھیں کہ کل جو ہے ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا، تو اب اچانک سے اناؤنس کر کے تو یہ رزلٹ نہیں آئے گا، لیکن اس سال کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، جیسے ایم ڈی کیٹ یا دوسرے بورڈز کے رزلٹ کے ساتھ ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے رات کو سوئے ہوئے ہوں، صبح فیصلہ ہو جائے، رات کو سوئے ہی فیصلہ ہو جائے، صبح رزلٹ بھی آ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ایسی صورت کوئی نظر نہیں آتی۔ آپ کا رزلٹ کل نہیں آئے گا، امید کی جا سکتی ہے کہ پرسوں آئے گا، لیکن کل جو صورتحال ہوگی جب بھی بورڈ کے نمائندوں سے پوچھ گچھ کر کے ہم آپ کو اس کا جو جواب ہوگا وہ کل انشاءاللہ اپڈیٹ کر دیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہر طرح کی خبر لاتے ہیں، وہ خبر جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، اس لیے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی خبر چاہیے ہو تو ہمیں میسج میں کیجیے گا، اسی ویڈیو کے یا ہماری کسی بھی ویڈیو کے نیچے کومنٹس کیجیے، اور ہم ہر کومنٹس کا جواب دیتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ خاطر کا جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے کوئی بات کروانا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے تھرو تو وہ بھی ہمیں بتائیے گا۔ اگر کسی کا رزلٹ کارڈ ایسے ہیں جن میں دھاندلی ہوئی ہے، جن کے ساتھ ناانصافی ہے، اور رزلٹ کارڈ بھی ہمیں دے دیجیے گا، ہم وہ بھی سوشل میڈیا پر اپنے چینل پر اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے تاکہ آپ کو انصاف مل سکے۔ اگر ہماری وجہ سے کسی کو انصاف مل جاتا ہے تو اس میں ہم سمجھیں گے کہ ہمارا بھی بھلا ہوا ہے، اگر کسی بیٹے کا کسی بیٹی کا بھلا ہوتا ہے تو اس میں ہمارا بھی بھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔